Vaha fo'ou, kuputaki fo'ou, fofonga fo'ou, ka ngai kou alfatu. Ki te tāpunu I lewa ka inga o te talanoa o te taunei ne whakaamu pe I te loto ke tō whakaosi a ki ia he loto whiawhia, whakaosi a ki heu whakamatala whakahua. Ko ia I te awahi lewa o te aluanga pēr mo te whelawe e tātou I te waha katoa ani ka inga e whalanei ke kotou matamai ki ni o tukuhua mo o whakawhiawhia I pe o kotou mo ni whae pe ko ni tuanga ane ne whakako ke I te kore kore. A whiawhila ani ka inga honge pe ko taku whakahatu I te kamata ko te ufofonga fo'ou. E tō whakatahi pēr mo te tuanga ane ani ko Silva tangata manongi o whea pe ki te potu ani o tālanga tuifua. Ko nā wanai ka tū a I te whakaosi o te taranoa. E ka inga, I mua nei hakotou mo matamai ki he whelongo ia a mātou e mātou whakawhetu koutou ke tō ora mua ki te koro ani o vai tupu. E whakataritari tātou e te whae ani ko Malia Momoi, ko he maulahi ia o uvanei, e hu tāwhitu ia pēr mo te whatu me e. Te lea mo hauwhitu umawai tau. Ko mahino mai ki au ia te whaahinga whau pēr mo whatu o te me e mo hangela ki he aho lahi whakapalokia, hange ko te aho te usangato. Ka ne ko tue mahino mai whuki ne wheara ke whau ia he me e ki he aho whalani. E tatau I tōna whaahinga whau pe kailoa. Sa koe whetu e mara lewa whuki tatau. He ko tau whau te me ai ki te aho te parokia, e ke wiki pe koe ki te aho te usangato, pe ke hoko atu ai mo te whakaaliki, pe mo te pe ke wainga lewa koe, ki hahake mo mua, pe mo tō paro mo hei whanefoki. Ka ki te mea te aho whanani, e ke ko tau ai whai te mea te aho whanani, e ke wiki ate aina pe koe, ki te puranga whanani. Mai te mea lakaraka, o a ua ki te uki fo I lau, pe mo te uki ni utau, e pehe ki temi, e ma ua ki whai hau ki kupu whakaapapa ki te whakaaliki, ka e ke whai pe koe tau mea te aho whanani, e ke wiki ate aina pe koe, ki te puranga whanani, ki te ukoroa, mo te u mea whoki, e tau iloi, e hau mai te puranga whanani. He kotona uhinga ai, e sivi te mea eia, e mora sivi ak whoka he mea eia, ne ke tāko he mea ki he kora, pe ko he mea ki he whaangota, pe ko hea, e sivi pe te mea eia muri ki te aho whanani. Ko e nāra whetu, te aruanga au tāko whahinga, tāko hene e kua whai pe, te uki mea ki te aho whanani. O hinga whikilewa lāpea mo te ukupusinga palalau e whela ke tō whakaaonga iai, e whewhe ia tau whiriwhiri lewa, ia he ukupu ke tuha mo tau pēr mo te aho ia aia, he a maharo e more te tau pē, lewa whukila, hange peko tau ui pēr mo te ukupu a tō whakaaonga i, ki te uaha whakapalo ki a, peko te uaha whē ia pē. So ko e whetu, ka ki te whai he konga whē ia, he me e, ura ki pē ia, ke iloi ko te ukupu I palalau whakaapa pē, a tonu ke ura ki whai a ki tau me e. Hoki ki muri mai le vai, he ki seo pēla, i te ume e, I lewa tu uki mehange ko whakahua. Hoki ki muri mai le vai, ka ki mua atu, ka ki mua, e ura ki pēe ko te parala whakaapapa, ki te whakaariki, pē e mo te ukawenga, te terituare, mo te uhahai mauhinga, o te tau whenua. Ka e, o pē hoki o se pēle vai, pē hoki whaitare mai lewa koe, tā au maki ko ngai, tā au me ki muri o vai wainga, pē ke ngutu kākā, whēela, te whainga whai, o tāku whai, tāku me, e au ura ki pēr, ko te ukupu tā whito pēi ai whakaapa mahane tō mahane ki ai, ko e pēi ai ura ki whai ake he fo I tau ki mua, ki te uariki, ki te awhio te hau, o whei ai mo nātou whure mautu urangai te pureanga, pē hoki o se pēre vai, pē hoki te whaitere mai pēre vai, ki ta ki muri, tā ata me wainga mo ngutu kākā haere, he mora whukita puia, ma oe ki ngutu kākā ki ta ki mua mohage, ki te hai whuki aia, mahane pē ki ta ngutu kākā ki ai. Pē mo whakapare whuki kita. Pē mo hau whakapare kita. E tātou hoko atu pē, na ia mua lewa hata hoko atu e te whia ilo mea whuri ki te ukonga ake I tō mai. Ka hange la ko te ukonga ako mahino mai tō potu, ia te whahinga whakaapa ki te uariki. Ko te a ia he ukupu, e wheara ke ki ta whuaki, mo whai aki ia te whakaapa aia. Tuku mai pehona ki whai taki anga veri, o hange la ko he whakatau ki te awhio a lavelua, o whei ai ki te kau ariki whau, pēr mo nātou lewa ko te u whai pure, pēr mo pure koro. Maro whetu, ura ki pēia, o hange la ko tata ura ki whakaapa ki te awhio a te hau. O mana ke au ko mahino pē whetu, ke a tātou whure te ura ki whakaapa ki te awhio a te hau. Te aruanga o tau haere mai, o awhioi, I te whakatahi, pēa ke ofa pē te ariki,
ke tapuakina te aluanga tau taki tau puranga hau. Pea mo tau kai whakarongo ki ako. Whia pe te whahinga whakaapa ke te hau. Pea o se aia pea ke hifo mai ki te kau ariki whau. Ko te kau ariki whau ia e ke whakaapa le wako ki ai. Te aluanga takatau mea mai te pongi. O whakaariki sia te aho. Whia la te whahinga whakaapa mo te he uki kupu pe whara pe ke te awatu ai. Pea o se aia pea hoko mai ki ana tō ko te uwhai pule te o parau ki a. E mo le lewa te tau ia mo te whakamaharo ki te o ariki whau. E ke he pe lewa te whahinga whakamaharo i ki ai. Maharo te aluanga takatau mauri mo te mahaloro. Pea malo fuku mo takatou tahi na e kotou paro ki ata ki tahi. Hoko atu ai ki te kau pura koro. Mai ana tau mai mua ko karafiria mo te kau pura koro mai mua. Wharau whakate i te paro ki a hake mo ana pura koro. Hau ki hifone ko heu mo nei pura koro. Pea ke whakatahi pe koe i ana tau aia mo le whaare fuke ke lau takitahi. E ke whakatahi pe i ana tau ai fo e tokotoru e takitahi e taki te whakakoro o whakatahi i ana tau. Pea o si pe aia. Pea ke whai ale wako tau ia whakaapapa ki te haa e furi kua toka i te marae. Ka ke whai ale wako tau ia ngao i whetu. E o mahalo Maria e ke pei e te whahinga whatu me e o te uparo ki a. Whakafuafua pehi hifo nei, pe alo atua i ki hake, pe toho ho atua i lewa ki te paro ki a ani o mua. E ia hau whahinga sio ki hona whahinga kehe o te whahinga whatu me e ia a koutohi hifo nei mo nātou o te uparo ki ala. Sa kua whai whuki eia mo rā ua kehe ia whukau te o whatu me e. He au sio au e te tau pete o whahinga whatu ia te o me e hifo nei mo hake mo mua. Mo whuki la uia e au sio au ki mua mo hake e hana tō whahinga. Au sio au e ko te whahinga whatu me pea e tahi ani e na whai i te temi ani. Tā whakausu si pe Maria, he ko ni pe e whakahau pe i te temi, pea mo ona furi fo mo ona whai fo pea mo te kau whatu me e fo le whuka o te temi nei. Ko te alewa la i hau whaahinga whakaamu, pea mo hau whaahinga tā ofi, o hinga pea mo te ukonga ai kua whera ke na tau whiwhiri o iaki, pea mo kau whuki te mea ne ui te laka o te temi, kua na tō muri pea nā tau i te aru ai. Iyo. Ko te whahi ai whetua ke mo ali whuki, o hinga la mo tu whahinga me e whakauvea te tonu ai a tātou. Ko tā ako pe whakaamu whetua ki te hoko atu. Ko ni whuki te mitai whahinga lai ani a mātou, ko te aru ku aru ki si i vai, ki si i nafu pere vai e whare. Ka ki tā ako whakaamu mo kore ki te taitupu ani o koutou kei muri mai, e whakaamu pēr ko te ako me e whakauvea te tonu, ki tā ofi ke mau. Pea mo te uwhasi i me e whakauvea te tonu, tā ofi ke mau. Mahinu pē ke a koutou, ke a koe whetu, ko te ukora tuku whakaawa te tau kui. Pea ma o pē ke a ke tau puke ke au nāpuri. Pea ki te uwhanau la, ani a koutou, ma koutou whanau kei muri mai. E ma ofuki koutou puke ke hau la te uwhanau ai kei muri mai. E na tau longo i pē, mo sio i pē, ne koutou, ne tau tā ofi pē koutou, te uwhahinga anga i whenua ai a tātou, mo te ulea whakauvea tātou. Whara pē, ke na tau tau puke mau mai. Ko i pē ko tā ko pē e kore, ke tā ofi mau pē e te tau lea whakauvea, mo te tau whahinga whatu me whakauvea. Pea mo te uwhasi, whakauvea te tonu, mo te uwhahinga haka, ko te me e whakauvea te tonu, ke tā ofi pē ke mau, he ko te ukora tuku ai na e te tau kui. Maria kua whakamalo atu lewa, malo pe i tau ofa, malo whuki pēr mo te whakawhainga fua, whakakoroa i te temi whelawe i ani, tā whito ki te whekumilongo uhinga pēr mo te lea whakauvea, e tau liu whaki atu i te uwhakaamu amulelei furi e whera ke nofo mo koe, ki ana tau ko te uwhawhine, pe tangata e ko whera ke tau ui ko te umau pēr mo whera ke na tau whatu i te ume o te lakanga ani. Ko nā kāinga i he whekumilongo ne whela ke whakahoko ki te whae ani ko Maria mo i tui tā o hinga pēr mo te lea whakauvea i hona whaahinga whakaongai i he whaahinga whau pēr mo whatu o he me e whakauvea. Ko te uwhakalelei ki te upotu tōtō e kua whaki atu pēr mo mori atu, pēr mo awatu i te u o whare hoki tōtō e whakatahi mai i te u ahokahoko mai o whatu. Pe momoko pe mawhana i te potwhenua ai ke mata mai ai ki te talanoa, ko nā i te uofa te moni te ani a uofuru malua no weperi e whulau atu i te waha. Siri wātangata manongi e kua whakapapatu i te awhiawhinei, mālo te kātaki, pēr mālo whuki pēr mo te malaki mai o te alaloa. I whuki, mālo pēr mo renewe, te mauri pēr tōngpongi pēr mo te ofo, pēr mo te tūlaki whuki o te ngāwe, o whai e pēr ki u tōnga ane ngāwe. Kātaki pē pēr mo te tūlaki pē o te ngāwe te aha mo te pō. Pēr ia mua pēr nei mariniwe he hoko atu o te whakatahi a tātou i te pongpongi, pēr mo te awhiawhi. Amanaki pē ko te whakaapa e tō i te pongpongi, i te whare whakamawhara lea. Amanaki pē mariniwe kua tō whionga i pē. Kia nā tō ko te kautaki o whai ai pē, si kāinga o wea mwhutuna, o mai pē si kāinga e hanga mai tu opuranga.
ki te ua whakawhetai mo te whakamaro ko tō tōngpongi, ka kulangi tō whea ngai pe. Tālanga tu i fua e kua whakapapātu ki a koe i te whiawhine i malo tau kātaki. Pea malo fo ki pea mo tau lava mai. Maro Maria Neve se whakataki pe. E whakaamu ia te loto Siriva, ke ia mo anai o te hoko atu o tātou whelongoi mai tona aluanga ai ko te whiawhia ni o tātou, ne whakaamu ke whakaosi i te whiawhia i te maholo, ke vai pe mua ia te uhinga ia o kōrua. Maro ia Maria Neve, ko si e koe ni matu ia ani Maria Neve, ko te whanau pe au mai te parokia o tau ko hehifo. Ia. Au tamai ki a Pātelisio, pe au whae pe ki a Soana, pe au tūlanga waru te ki family. Tona ai ngata anga Maria Neve. Ia. E whewhea ia tau potu o ko e tālanga tu i fua o sio hanga lewa ko moreke ke hai ko ke mataku lewa. E whala ke whakaha mai a tō uhinga. Ko Maria Neve ko te tamasi pea poromotare ka mai te potunare tō. Pea o tūlanga hongo furumani ma. I te matou whanau. Hea whakamalo atu tālanga ki tō whaahi o koe. Siriva e whakaamulewa ia te loto mo awahi aki ia te whelongo e tātou ko ni kua hā ko ilu e te kāinga. E mahina fukia ko te Siriva mo te tālanga ko te uhingoa e aia ko rua i loto whale. Ka ane mahino mai e amua te puke tata tō whelongo i te asiasinei. E to kore uki hingoa whakaperepere o ko rua ka koro o mai ki te kaunga mari e. E koro tauhi e koro roto ko rua ke to'o atu ia. E wharala ke whakaha mai te laka ngā ani ke wharafo ki haku tuku atu ia mua te hae te koro ki hingoa whakaperepere aia. Maro Maria Neve. Si au tara no moni foki. O si oku ia hingoa oku ko wahamaka. Ia, wahamaka. E. Tō ke hingoa whakaperepere. Ia ki hingoa whakaperepere foki aia. E ui foki e no whai foki te uu. Ia. E. Kana pa e ngata anga Maria Neve. Ka whewhei ko e tālanga, ko tātou ki hingoa whakaperepere ai ke loto ke tō atu i te kaunga maari e atonu ke au tō atu e au. Ke whakalere mai pe Maria Neve kai mara anga haku tarado soku hingoa na afuki whanai ko oste mahini pa kata i au. Ia, ia. Kai tuku peka o avatu pete ki i vailua toku hingoa ko puka katu umatangi. Ia, tō tau lega fuki pa mo te oi ani ki hingoa. Ne mahino mai ko kōrua Siriva tangata manongi, pēr mo te whaahi o koe tālanga, e ie tākuro e a kautahi. Pēr ko koe whakaani e perestai te ki kautahi, pēr ne heo kōra tau mai te wahani ko asi, tākuro ki i pūpū. Ko te pūpū la ai ane kōra o mai ai, koe ane e pailate ai? Maro Maria Neve. Ko te ki i pūpū fuki ane maa mai ai. Ne ko whotoni o pe fuki ane e sofea mai te ki i pūpū. Pēne e mora fuki e fui peka fuki ai arunga. E ka te upeka ai a ku fuki heta ona whau. E aru te uwhaahi. E whiara fuki hata sio fuki ki te anganga o te langi. Ka hanga fuki e anganga whai ki he te langi. Pe hau ki te aru ka pēte fui peka ai a ki arunga kako whotoni o fuki a sofea mai ai. I te pūpū fuki ai. Kako te pūpū la ai e whiara ia te... E ngata pē ki a koutou, e whakalaulahi mai, wharata mato he kai a mātou, te ki pūpū ai a tālanga? Ko te ukonga ai a Maria Neve, whelongo e pēko mata peresta, ko mātou whala mato whakaamu fuki heka mai pē fuki nii. Ei, fuki. Ei, ka ne whakautu la ke heka mai e fuki se mato tahiki i tangata hengo François Bobo. Ei. More Natalia. Iyo. Ei. Paila te fotonio ia te pūpū, pēr ko koe Siriva ko te atau ia ngau e ke whai ai, pēr mo tālanga, te ki i roto pūpū ai a tātou. Tātou tu ulanga i loto? Hoki te whakahatu pēr tō nā tu ulanga, ko te oku pēr tu ulanga au na whai. Tā ko pēr tohi te kau whorau ai oro i te pūpū. Pēr mo fua pēr whuki ia te mea kai ai tōna ki awanga whuki ki te kau whorau. E more anga whuki te pūpū ia ke he kai whau. Nā whasi. Iyo, e whewhei tau whaahi o koe tālanga, ko te atau ia ngau e ke whai te pūpū? Ko au ia na servisi te mea kai. Iyo, o koe a ke servisi te mea kai. Pe alele pe tako whungutara whakatomo o Maria Neve, ko ai whia mahaki, whia kau te mahaki whau ai ni, pe hau heka sama tō pūpū. Iyo, iyo.
E toi mahina fuke ke pelesta I ta koutou kautahi. Ko te hingoa te kautahi ani a koutou ai ke pelesta ai sili vātangata manongi? Ko te konga ani marianive o hinga muta matou kautahi. Pena na tau tuku furi mai pe fuke kau pelesta I te kautahi. Ko te hingoa pe te kautahi, ko te sniker. Sniker. Ei. Ako ahia. Ani pe whakahingoa agi ta matou kautahi. Sniker. E hingoa whaka Amerika ko tona uhinga, ne ngāu e korua I Amerika. Ma ngāu I Amerika. Iyo, ko tate e whaka uvea te sniker, tālanga he ausi o fuki ko koe kei tamasi te ki kautahi ani a tātou ko te sniker. Tā tona uhinga, whaka uvea te sniker? Tona whakaririu whakauvea ko te karoa. Kaloa. Iyo. Ko tate ngāu e te ki kautahi ai, ko tate o tūlanga I te kautahi ani a tātou ko te sniker? Mua pe ia fotonio, mo e muri atu. Iyo. Ei, I te sofea a te fwe pūpū. Ei. Pea ko te ngāu e matou tūlaki te matou kautahi, ko te oro ngelu. Ei, pea ngelu pe whuku mātou, mo tā matou fwe pūpū. Mori te taria mātou, mo tō lawe ki te tai. Iyo. E whakamalo atu tālanga presta, ko mahino lewa ko te ki I kautahi ani a tātou ko te sniker, ko te kautahi ngelu. Ko te a te uwhaahinga ngelu, e whai vai, e te kautahi ani o tātou ko te sniker. Ko te ngelu ai a neve, ani whoki au prestai. Ko te orope o ina. Ko te angai ko te ina alili. Iyo. Ko te ina murituki. Pama te tahi o ngelu angai. E hoka hako ina whakahatu pe. E au na whoki au o tohi whoki te kau. Ngelu whoki ai aro te pūpū. Pakaku nātou pe aro o tahi whai tāna ngelu e na whai. Ko te ina. Ko te ina whuki e aunga ki ai, e whai whuki e te pōuri. E whai pōuri. Ko te ina e aunga whuki ki ai, ia he u... Ko te ako ane tōna... Uhila? E uhila? Pe ora ko tōpea mo te utaume. E whai I tāranga. Oho, e tahi arupe whuki te Krisiano. E mahino whalaki au arupe au mo tāku ia hila. Iyo. Ei, ka ko fotonio ia, e aru tau whāpe ia. Iyo. Ka whai prestai. Ko prestai e pāpau ia pe veka. Iyo. Tau whakamoto kātu pe lau whuki si prestai. Iyo. E au whakamalo atu. Ko te konga ani presta ani ko te ngelu ani ko te ina. Ko te ngelu fo opene e kone whai ata tō ukui te mea ni kohiri. Ne ko te ngelu ani neve, e whai āwhea pe whokia. Whai whakahifo? Whai pe whakahifo, ka maha horo pela kore whai pela I mua nei. Te ngelu whukaia ko te ina alili. Iyo. Ka mora whakaoro I au pe kei, ka lele whukala ko tamatou kautahi, kei na tau puke mai whuki ta I ngelu whuki aia. A ko te ina pea tuku te hela e tahi whaahi. Ka e komi te whoi pōpō whuki. I te hoko te aranga tatu. Whelawe I te awhiawhi nei kai ngā tu awhaka mana tuatu. E ko te whelawe e tātou, te whelawe I te whiawhia, whelawe I te whakahua. Ko ia ko mahina tupe, ko te u whanau ani, ko te utuanga ane ani, mai te palo kia ani o tātou I hihifo. Ko mahino ko te whaiva ani a koutou tālanga ko te potu ani o te ngelu ka umhalo ia mua taka rofolau mai Amerika ani o langai tātou kautahi ni ko te sniker ne ko rosoria I Amerika. Ei. Iyo, ne ko te ate soria ai ne ko rokauai. Ne mora mā tatu ngā soria e na mā whai. Ei. Ka ne e te perestāpe whuki e te shoku tāke te aini I te whare soria. Ki te potu ai ko te whai fō. Iyo. Ei, ne ko iei e pure lahi I te u whare aia o te whare soria. Ei, ko te whai fō. Iyo. E whawhia I prestako ni ne ko te ato tūlanga mauhinga o koe te au soria, ai lewa pake siaki pake hau, a langa e lewa te ki kautahi ngelu o tātou. Ne ko te tūlanga whuki ne au no whoi te soria, ko taku tohi pe whuki te hahai ai hanga lai mahaki I. Ala I te kau ngelu o whuki. Pea o si whuki ai pao toi siaki lewa whuki au ai a te soria. Kau toi hau whuki ani o toi langa I whuki a te ki kautahi whuki ani I heni. Hau seo whuki mora whuki heki langa I kautahi whea I te tō moi one.
Ia, a te ina, te Te ngelu a pakoe whakalane au whakatua lewa te ki i kautahi aia. O tātāna ki te ki i kaungelu, ani la kaua e la ia puka katu o matangi. Ke kau whoki i te ngelu whoki aia. Kane ko toko e atu ulanga i te soria, au tohi au te hahai a la hange la e maha ki. Ke pe more whiara whoki ke pe mao whoki i heni. Ka tala ia tapuki o sea heni i te whahinga hahai whoki aia. Tui pela e mariani, e ke sioi whoki e maunga fuai whoki uwea nei te kaungelu ani lai ni whakamatala atu. E pukaka. Ka ki te konga la ani, hange la ka te whaahi la ani o te whanau ani a tāua ani ko pukaka pe ko tālanga. E whiri i te kausori ani ne ke tohi e whewhei e ngā fua ki te hahai furi pe e ke whiri pe koe. To i Cristiano pe ia. Kosi konga whoki aia, niwe tonu whoki a ke kaunga maari e ia nātua whoki aia. Ka hau seanga whoki au, ka pau whoki nei e whiri whoki te whoi hahai kātou aia. Ke whakaheka ki te pōpō ki au mai whoki, au seo whoki au more whera ia ke hao. E tonu te pōpō ia ki toi kōwhare atu ia ke hao whoki he tahi hahai. Ke au mai whoki ki uwea nei, ke whakahoa atu whoki hange ko te konga ani ko ke tuku mai whoki mori niwe. Ko tā te tupuanga tālanga ia tau whiakau lewa ki te tau whia tāpiki ki tau whae tangata ani tana soria. Ko tā te tupuanga tau whia arua muri ia i te soria. Ne ko hau pe Marianive e tana te heu maloro o whakamatara mai tana soria. O i mai whakitu ulelei furi ane ne kuna mau i te soria. O pāki ke heke ne kua sioki ei. Pea whia muri ai. Pea ne e mai ki au tahi aho. Pukaka, tau katoa ka hau kataro. Ka pau ke whia muri mai taku ara. O aru ai. Sia ki taku uwhini matu ama taku upua kaka o aru. Pea ko ni kua riliu mai ai ka te manu ia taku aru Marianive. Ko ni kua riliu mai ko fomu manu ia marahaku ngāwe paparangi. Taka ngelu pe i te societe ani kau tahi pea mātou. E whewhea i presta ia te tō mauri whakawhamiri o koe tau soria. E ke tau aru o manewe, whewhea i ko te atou tūlanga koe tau ngāo tā whitu ne ke whai. E mauri whoki ne ke tohi, ka e whewhea i se o mauri whakawhamiri o koe. Te o koe ne ko te mauri whakawhamiri Marianive. Ko te tuakea te la ao, wau ko te horahiwa horahanga furu. Ka ko tuakea te tangata soria ai au. O wawho te whoi uro, pero te hawho te hau atu o te aho. Ko i pe whoki ani ua muri pe ki ai a te kau tama whoki ani ne whiri ke na tō muri mai pe whoki te kautahi. A tako tō whainga e ko tō ora tahi ake mo te laa. E leanga pe te hoki haura whahara ni mo pe hoki te tuua ke rewa o masila rewa kua whiawhi. Ka ele leanga pe te pau e ki te aru ki tau ngā ua pe e whara ke maha ata whoi whara. E leanga pe te muri pe ia ki te anganga o te kautahi. E aru le waki tau tu whakakila ko te pu e mani o ka ai ani ka ki te aru o taki. Ko te u tu ni whuka ene i tukuanga whuki si i kaungelu o whuki ane e Marianive. Ka mura aru whuka peke ina tau muri mai. Ko tahi whai ana tau ta ana ia motele. Kai whewhea tō mauri a koe mo tō ohana, ne ke ohana mo he whawhine Amerika, pe ne ke ohana koe mo he whawhine, ne whewhea tō i hau kuro ki whanau? Ne ohana pa mo te whawhine Hawaii, ka ne no ane mo re lewa he whanau. Ne no o si lewa ia. Ka ngata ko te nā tō ani, ko mau ohana furi. Ka ko hanga pētana ngā whewhe mai o na tō tawha te mea ko te whanau mo re. Tēnā me fua pe a te whakarongo lere ki te utu ni soria. Ne ke hona mo te whawhine Hawaii ko tōna ohinga e ke poto i te rea Whakabritania, e whewhea pe au whaihala. Mo re whakea whaamahina lere ki tana tō rea. Ka te whakaturi atu pe koe e longo pe ia. Ui atu pe aku, e te pe ki ai thank you very good. E mahina wawe pe ia, Marianive. Ka ne koro mauri, ne ke mauri tauwhia ba mo tō ohana ai? Ne aue, ne mori pela ma o he tau katoa ia, Marianive. Pana siaki koe? Pana siaki a kau ore le whakao soria, a o whakatuutu ore whuki te kautahi ane. A tau pau i mai pe whuki te ki whawhine. Pakataha kei wetu ki ai. Kei reis tau ki na.
I te hoko atu pēta tau whelongo i tālanga o te whia whoki mai pē ki a koe. Ko ni kua mai no mai ne ke soria pē ko i tau o tau whae tangata ani. E whewhe to ia mauri o koe ai te whenua i Amerika, e maha ki whina matoa? Mo te ki whina matoa mareniwe. Kane ko te Afrika. Iyo, ka lele peo te ki whawhine. Ka lele whakilai ko te whawhine. Ei. O ma nonofo ai langi aho kātope. Iyo. Ei. Pea hau mai te ara hua kātoa pongi. Mo te heki whina matua. E koa, ia. Ka kua punu maari whakako aru ia mwhotonio te pupu. Ei, whoki. Ei. Tā lai a whiwhai te kausa whai pupu. Ei, whoki. Pe whawhai e pene ke hau moe ki uwane, pene e nasi aki lewa koe ka ke hau toko tahi. Oho ne liliu mai whakila wai mwhotonio ai te pupu. Ei. O liliu mai ke heni o aru te whawhinea mo te hangi Kristiano. Ka kuna whone whotonio e toko tahi. Iyo. Pere stātua whia whoki mai ki a koe, e te temila ai ane ke sauri ai i Amerika, pea ke hau lewa ki uvenei, ne e whewhei e te mahaki, ani la e tō, ani whuki e kua kawai e te hai i te marama nei. Ia, maro maria niwe. Te mea ne e sauri ai, ne kua whakahahanga pē whuki. Ei. Ko e whuki te mahaki, kua whea aruaki. Ka ne wheoraki pē mātou, ne more mātou ilu i mātou, e kua taka whuki te mahaki, he more whuki hama ia. Ei whuki. Puna more pē mātou, kua tāpiki mai te mahaki, tāra ko te mahaki a kua rahi ia. Ei. Te mahaki. Ka tau, i tau tā awhi ai a koe ki te mahaki, i tau ilu ea ka te mahaki o te temi nei, ne ke mataku? Ne whewhei presta? Ne more a mataku au te mahaki, e tāna whea aruaki. Iyo. Ne hoki au tuku laro pe au, pe hoki au pe au maaku, pe ko e kua tau mai te mahaki. Ka e au lorotonga tau hifoki ki si i kau tahi foki a mātou. Ei whuki. Ka e ko tana lele i foki maria niwe, he hao foki si i kau ngai lua foki a mātou. Ka nane e hao mai foki te mahaki, ka langa mataku pe ia i te kau ngai lua, pita ka tahi foki te sofea o te pupu. Pupu, ei whuki. Ka ne ko siau ilu iau, ai kua hau te mahaki ia. Iyo. Ka e whewhe, ne kua hoki, ne kua ke, ne ko tāte utu ni ne ke tukuanga ki te kautahi ani o tātou ko te snaikera, ne ke whekau ke oro hoki? Nā u ianga pe foki au ki ai, ke oro pe foki o hoki. Ei. Ke oro pe ki apango, oro pe foki o whai ana tau hoki i ai. Ei. I apango. I apango, taki tu alua pe te whai hoki. Kei matou whakarongo ne ki tona tu ao no. Pe whara whoki kei pe kei mo whoki he whai vai hoki. Ei, whoki. Pe kua langi o sipeia te uroki... Ia whotonio. Te uroki tōku ngā whoki, ai te uroki. Iyo. Ka ko te sofea whoki ia. E tonu ia ke whai pō kāto ato ana ia hoki ki o te sofea, pe hoki whara whoki ke hao. Iyo. Ko tō tūni pēna au tukuang kā nātou. Ko tō kātaki uroki apango ro whakaaunga te uwhi vai hoki ke... Ai whoki whai te mahaki kua tauaka whoki ia tātou. Pei pēni mariani me ne kua tukuanga pē. Kamala ore whoki pēna tō muri whoki ki ai. Au hangela ko koe tālanga, e moni whui ko tātou ki kautahi a tātou snaikera, tātou ki kautahi ngelu. Mara he tahi ngā weanga e ke whia whai ai, e ke whia ngelu pe koe, pe he tahi ngā ue ke whakaamu ki ai. Nā whakaamu sau mariniwe. Mai taku ke veri lako ko ki te nei, kausa whea waka. Iyo, tō whui waka la e whea i la. Ai hake whea pes pe te hifo ai pe taru ai. Iyo, i hanga lai su maha. Oho, ke hei? Ke hei. Ke hei. E mo te waka ia i wani, pe ko hifo pe. Oho. Ne taru pe whuki tana hanga o tātona waka whea. Iyo, tō whai vai whuki presta ia. I te tongi akau. Ko tona whuki aia me tie to tonu ko te tongi akau. Iyo. Ne kua lahe pe lai te whakaonge ke na tā umu akau pe ia na mau. Whahingi ufu e pāki pa ko te a. Iyo, tō whee presta ia. Ei. Ko te kongala ani e whakahau mai presta e te potu ani o tālanga. E ke tō whai wako i te tongi akau, ko tō moe akau whea ai ke whai vai. Au ia ngau maria niwe. More au ke te tongi akau, more wharahaku tongi he moe akau. Ka pau au whau pēa o te he waka kena tō oro ai. Ka te akau tongi he moe akau, more whea reia. Ei, ngata pēa ko te moa ni tongi te laisi e whea pēte. Ka ne ko se au ianga pēa ki te kaungelu. Ei. Ka tako tau oro pēa ana. Ka kako tau mau pēa he uki fo i kalere pēa ko tau au mai.
Iyo. Au mai koto ke voti ke ma foki hato ki foi vakalele foki. Kasi agla te popo ya. Iyo. Hanga la ko te ngelu foki talanga mai no mai a Pelesta e ko to oro ina. Te ngelu ai e ko te ina ko au se opea ko fofonga pa le ke fai vai ko e. Ka hanga la ko te ngelu la ko te katongelu ko to e I tau whakasio la ako e whea te tai a ika ia e ko te uhakau ana o hifo o hake pe o mua nei. Ko tau whahui whaki mari newe e ma ohing. E tahi arupe te ngelu, mo te matai. Iyo. Ei, e mahino pe ki au, no ko whakamahina hino mai pe te kau matu o tua mātou o kau e pe whakilamo Pelesta. Ei. Ko te utai ai o te kanahe, e tā mawhata. Tā mawhata. Ei. Pea ko te utai la hange ko te ke aru o whangota. E o aru whuki o. E hoki le leia mo ka hange e ua ua. Hange moko moko ko tona temi haare lei ai. Iyo. Ei. Pea ko te utai le vai a e lava ai heki tā aru o kaloro. Ko te utai le vai a hange whetapa. E te me ako tu le leia te laa ki orunga. Iyo. Ei. Ko te ko ngala ani ke whakahaha mai ko e whea te whaahinga whaia ai hifo. Ne ku whai mai pe whukila, ne ku whai mai pe ki hahake momua. Iyo. He kola hei te oranga ia nātou, si sio ki tāmatou whahinga ngelu. Pea nātou le ia e whuki nātou. Iyo. Mor whuku he mai e whaingata. E whuki. Pea nātou mamahi e whuki. E ko nei whuki Pelesta e te mahino mai, ko ta kotou kautahi a kotou, e te whaiva kotou I te whangota. Ka ita tatou nofo whaka uvea pe whakawhutuna, ko te whangota, ko te hai whawhine pe. Ko tā te tupuanga Pelesta o tau langi aki, ia te whaahinga ngelu ai aki tau ki kautahi. Aro mare niwe. Ko te ngelu le vani ko te whangota. E mooni pe foki e ui foki ko nātou whawhine foki oro whai te whangota ai. Ka kua te miani e ka amore toko ni te haitangata ai ki te whai te whangota. Ka amore lava te mauria ki mua. E pela I mai a kua nana whatu uwhine mātu ai ai whare mo ka ua. Ka ora te haitangata ai oro whangota ko te whakarapeo te mauri fuki. Ani pe whuku au tukuanga pe ki a nātou ani ko te kaungelu. Ka whai te pe te nei nā more mau he ika. Pe ora ke pe ki tuki mo I vai o tau arape na e mau pe ki I ngota. Iyo. Vai Te mau whakeitu ki moi vai. Iyo. Mamaha osi. Ei, ko e huki tāra mama o kita. Foi mamaha osi. Iyo. E whewhea ia te ngelu ani Pelesta la ani ko te here lomu. Ko te ngelu le vai aia e a te aina pe ia ki tō koutou ia whaahi o koutou a taranoa ki vailara pea mo tofu ane. Ko te ngelu aia mo le mahino ki ai ia hahake nei pea mo mua. E whewhea ia te whaingai o te ngelu aia, ko te ki ika aia, pe ko te ki whingota. Ko te ki e taulau pe whakatātou, ko te ki whingota, ka te puta. Ia, Te funa whuki. E tā whai pe whukai te kaungelu. E au ia rupea ka kato oro mo te matou aho hele funa. E oro ia hele te funa. O awaka te ngā kau a te funa. O pani he piki whukia. E ora ka nei te kaungelu ia ko hanga ta ana tau o hinga mai whuki ai te pia mo te tautaki mai whuki ai te ufui tanga. Te ufui tanga funa whuki. More la e ora ka la nātou, more la ke e tu koe pe koe ai, pe koe o kātoa ke pe nātou, kona tō pākitahi pe nātou. E whewhea I tālanga o si whuki e ke kata, ka e ke aurato pē ke mahino ki te taiake ani o tātou I te miani, ko te lomu, e totongi kovi au pito I te uwhenua te Pasifika, o hange la ko Saponia, a la ko te uwhenua aia, e lahi whuki tātou kumi ia te whingota aia. Ko te tau tāwhia ko e tālanga ki te kongai, e ke poto I te whaetake o te ngeruani, ta tā ukui? Ne kua whakahaha mai pe, Maria Nive, e te Pelesta tona whahinga ngelu o te funa. Pe kua moto I loi, I tena whahinga ngelu. Pe au mahara ko tō whenua aia, ne tō whakaamu mai la ki te tō funa. He ku honga funa whuki nātou. Pe kua e whuki aia I mai e te Pelesta. Ki ta ngelu whakawhea o ngā pēn, a whuki whanei, ki te whaiste ki ta tua, te amu mai whuka te tanga. Ka e ke poto e koe I te
Vai vai. Fai ngai pe Maria Nive. E whawhai peresta, i tau uhinga ai peresta ko e te poto ani o te ngelu. Ko te ai a te uhanga lagi te kau tūpulanga pe ko te nātou e whangono mai, mata mai ki tāra noa e te awhiawhinei, e nā tō whakaamu, ke nā tō whiakai, hana tō uki i parangi, hana tō kanahe, hana tō uo, nā tō tori. I tō uhinga peresta, e whēranga ke whakahaha ki te kainga e, wa mata pe whangono mai ki tāra noa e te awhiawhinei, i a te aonga, pe ko te uhakau e maua i te ika ai. Maro Marine. E ko au whakahanga pe whoki kisi i kaungelu. E te kau pe whoki manatou e te tokoni o te ave whoki o te pāki whoki o te kaungelu. Whakahaha whoki ki te taituku whoki ani. Pe au koreanga pe oro pe whakahanga ki anatou ke natou mahino ki te umu i hakau pe mo te anganga o te ukonga mea tona o wika tona o whingo tai maoe. Kai mai te kau toele lenga pe te pami. Iyo. Ia na kua o whakahanga pe ka anatou. E te whai pe whuki te upami aki pe te funa. Iyo. Pia pe ani Mareni pe ne kua o whakahanga pe kia i ani. Pea mo no te hina. Pea mo te whuki sofea whuki te whuki pōpū. Ke Europeo whakahanga i te tawhitufulai te uwhareako. Ana whuki lai te korisio te lise. Te aonga whukia i te o tiki i kautahi whuki ani, a mātou, ka pau na toro tu whuki ke o roto si kaungelu whuka whakahanga ki anātou. Ke si aki anātou te kai vai moa he mori lelea. Lelea pe te o mea kai whakaawhai a tātou. Ko tā tau maua koe tālanga ia koe ko te kahau vene mo whutuna ki te mea kai ani a tātou i te lakanga ani, ko lahi a te mahaki, te suka, ko te kai ae o te mea kai ae hau mai tu opuleanga. Ma tātou sio a koe ki te konga aia. E ke whakaamu ke tue liliu ki te mea kai ani whakaha mai te presta tāua? E au whakaamu Marinive, e ka elangi kanalanga pe te mea kai o te te mea ni. Iyo. He maa. Iyo. Ei. Pekua sivi. Pekua sivi whuki. Iyo. E maha haki whai pe te haere te whakalaru ware pe tana kai. Kana kai whakawhianga pe whuki whakamotu pe, e tana kai whi elewa i hau. Koe pa maha haki e nā tau. Maha haki whuki ei. Siliva e whuki te tahi ulelei o te parokia ani o hifo e whakamatala. Ko hifo ka tawhito i a wailala ani whuki e kolono nofo ai. Ko te haitangata ai lahdana tō tui kakara. E whewhea ia te potu ia ani o ko e presta au taranoa ki te kautahi ani o tātou ko te sniker e mo oni e ngeru. Ka e whewhea ia te potu ani o te tui kakara mo te tori kakara. E mo whuki te ngāu furi ke ako. Koe pe ani lankau e pēla ia te matu ani te ngāu aia ko te tori kakara. E pa ko te sofeara ia o te whoi pōpū. Tō ana ia me tie. E ko te tori kakara. O au te whuki ki te uruhea. Akasi o pēr ki he whupoa, he tahi pēr aru moa iau tu o tori te whupoa. E whea whuki te aruanga ta mātou. Kautahi. Kautahi. Ko te tori kakara matarele whuki te mātou kautahi. Kaka te uile whuki ake he pukui uwhi Marinive e noia. Mori whiara ki he pukui uwhi a he. Tapuia ia te kautahi koutou. Tapuia. Iyo. Tapu mama whaosia. Iyo. Kai whewhei te potula ani a takatou kautahi ka ngalafi whailaha matou haku uki ika. Pe au fia whailaha i ka hoa i vewe e o ka hoa mangoni. E au e whewhei au whelongo ia tu telefoni e whewhei tana whakaru. Telefoni fu pe ko he oro pe te kautahi au taparutu i mai ta o ka hoa. Pea maunga fua tu e pe paka paula ko hao ia ki ika. E lei he uri fu pe te sofea ia te pupu o totoro atu pe ia o ina heki i ika. Ke he pe ko tona lahi mo tona lanu. Iyo. Ke whakahaifu. Pe he maunga fua pe te ma e ake loto ki ai. Kai whewhei e te ki numero telefoni? Ai whuki o te ki kautahi o koutou, e whutakatou ki numero, e hakatou ki neti, ko koutou haere te miani e whewhei? Ko te 18. 18. Hangfuru māwaru. Hangfuru māwaru. Iyo. Ko te numero ai tātu ia mātou, pa mo tō spe mātou ki presta. Ei. Te kapa mora mau po ko te hangfuru mani mala. Iyo. Ko te hangfuru mani maa, ko te fitu. Iyo. Ko te numero ai tonu kia mātou pau ia tuki ei. Pe ko he, pe maunga funga pe te konga ia ke mana tuki ei. Ko ne te tau temi
Paralau tātou prestai te siasini ko whakatata o spelewa. O te ala hau whakasiusi, o ko tātou whakatu ko ke nofo e nei a koe pā mo te kautahi o tātou ki te kahau. O te whakatu pē, nei kua o whakatu anga pē, kisi kautahi o mātou. Ke kātaki te tuulaki o te ngelu. Au o manaki pē, ko te kahau pē aia o te kautahi. A o te oroku te o konga me ai mamaha. Waka e te o konga me ai loroto te uko ko atuai. He ko te tahi a ui kai laroange Marinive. Mora foki heki maui a tātou, ka tawhito fuki a nātou ani tapu kautahi. E hoki maui a nātou te ui ka lere fuki ai ki laro osi. Ia pe ai Marinive au takupe e whakaamu au tukuanga tu mau pēke te kautahi a mātou. Awa te oro ngelu pē te oro ke. Ke oro ia ngelu pē tāku atu ai. Tak pē ia, te kumuri Marinive. Isi aku kau ngelu. Kai whewhe i tau whaahi o ko e tālanga i koe ko te kahau ai o uvea mo whutuna, i a koe ani e whaiva i te ngeru. Au sio e ke hoha, ngai ko tau telefoni e ke hoha ai. Ko te atau tau whakaamua koe mo whakaosi aki e tātou whelawe i tāwhito pēkiri ki kautahi ani tātou ko te Snaker. Pe koe a whakaamu ka koto kai ngā furi hanga mai te televisio ko ai Cristiano fia whaihana ki ka hoa. Pe ko hana ika, pe ko hana whingota. Ke kataki mai pēki te ape o Presta he maua e petona loto. Iyo. Kai hange la Presta ki te koni e lahi au siuwhi ki taku telefoni e lahi au pito ia te u pāu i mai o hinga pēr mo te u kakara pēr mo te u ika. E whewhea i Presta ia tae tau ia manatu a koe o uhinga tāwhito la pēr mo te potula ani o te neti i te temi ani. E whakaaunga tāwhito e toko tō kautahi. Ko mātou whoki Marinive te kautahi o mātou, e lenga lepe e pe te telefonia a te matuani. Ka hako tōna tō temi oro a oku. More whoki oro a te anātou. E oro mo tana tō telefoni ta kua whai toho pāki i laro. Iyo. E au i lau, more ke hetahi ake aroga, he tāko sineti nātou te laro tai. E tā wheneti ake pe nātou i laro, i te laro tai, ka ui pe au e orongelu. Te mea pe aia Marinive, au sio te whuki i te temi ane, ki te kōlakaraka whuki ki mua o te mauri ki mua. Pia pe whuki ane moreheki o hana i he tahi tako kaungelu. Iyo. E kua u whoki atu he whakawhetai ki tō whaahi Presta siriwa tangata manongi, more ngaloa i te whaahi o tālanga tu i fua i te aluanga mtakaro hake mai, ke tō whiawhia pēr mo whakahua i te awhiawhi nei, ke manu ia te hoko atu o te kautahi tātou o te Snaker. Maharo. Ka inga ki te hoko atu lewa te talanoa o hange pē ko te mahani hiri a te potuia a te whelongo i kua tō mako lewa i te awhiawhi nei mo te sawa mako i at palokia o hahake ne e tai at whai mako ani i te ahawhalani o te tau luafe mahiwa ko tō mamata mai.
Tō manatu I ka inga ko te upa ki tā ofi o te pilo talalongo ko te tau luafe mavalu. Former le citoyen de demain sur les différents métiers des médias fait partie des missions de l'éducation nationale. Elle figure dans le socle commun des connaissances et des compétences qui définit les objectifs de la scolarité obligatoire. Les élèves doivent apprendre à analyser et vérifier les informations qui leur parviennent afin de mieux se préparer à la découverte de nouveaux horizons. Le métier de journaliste demande un esprit curieux, du fait que il faut toujours aller piocher là peut-être où il faut pas, où il faut, on ne sait jamais quoi. C'est une question d'enquête aussi parce que c'est vrai que ça résulte des difficultés, surtout pour les gens qui vont interroger les gens wallisiens. Il y a d'autres qui ne voudront pas parler. Alors, ça vous intéresse le métier ? Pour ma part, non. C'était pas du tout le métier que je voulais faire. Mais ouais, ça m'intéresse parce que tous les jours, je regarde le journal. Et voilà, quoi. J'aime bien regarder les images. Je me pose des questions, comme je vous disais tout à l'heure. Je suis curieuse de savoir comment vous faites quoi, dans le métier. Sinon, aujourd'hui, vous n'êtes pas décidée ? Non, je suis pas décidée. Je suis pas encore sûre. Quoi. Être journaliste, c'est vraiment dur. Et qu'il faut de l'esprit de curiosité, comme l'a dit un camarade, et qu'il faut en plus de main du courage pour faire des reportages tous les jours, se déplacer et tout. Tinita, tu es intéressée par le métier de journaliste ? Oui. Et pourquoi ? Parce que c'est un métier qui demande beaucoup de curiosité, beaucoup de courage aussi. Et c'est aussi parce qu'on a une communication avec les gens, il faut être ouvert avec eux. Dans un monde où les nouvelles technologies ne cessent de croître, il est plus que jamais nécessaire d'apprendre aux adolescents comment décrypter les textes et les images auxquelles ils sont confrontés. Pour ce faire, plusieurs activités sont proposées cette semaine aux élèves de Terminal L et ES. Kiosques à journaux au CDI et des sorties à l'extérieur sont aussi prévues. Voilà, le documentaliste organise un kiosque avec différents types de presse. On organise des ateliers sur l'image fixe, l'image de publicité et sur les journaux télévisés. Nous participons à une émission de radio, ça sera demain après-midi avec Lani Ouattaou. 2 ou 3 élèves de chez nous iront suivre des équipes de tournage à RFO pendant toute une journée. Pour la 4e année consécutive, la semaine de presse au lycée d'État de Mata-Utu a commencé hier, entre autres, par l'analyse des journaux télévisés. Les élèves auront aussi à donner leur point de vue sur la presse écrite, car à plus long terme, ils doivent produire un journal du lycée. E au tangi I taahine ko te hiwa ai a kai ngā o te awhiawhinei whakatahi pēr mo whale maa kai ki le kofi. Fia, fia.
Pe ko se tu leva se to te mi se la vi ka inga I te fiafini e ko o fato.